아, 그리고 아까 공연장에서 조금 그 주머니에서 뭐 꺼내다가 체크카드를 흘린 것 같아요. 체크카드가 안 보이네. 내일 공연장에 한번 다시 가볼 생각입니다. 왠지 그 공연장 좌석 밑에 있을 것 같아요. 느낌이. 평소에 흘리지도 않는 걸 여기 해외 나오니까 왜 흘리고 있는 거야? 화창한 날씨입니다. 6월의 몽골 날씨를 3일차 만에 느끼네요. 아, 감기 기운 때문에 지금 코맹맹이 소리가 좀 심하죠? 몽골의 추위 좀 무섭습니다. 저는 오늘 어제 체크카드를 하나 잃어버려가지고 어제 동선을 따라서 좀 체크카드를 찾아보려고요. Excuse me? I think I lost my credit card yesterday, last night. No, you didn't get it. No. On the floor. No. Okay. 바이슬라. 약국 아니구만. 어제 여기 GS에서 우산을 샀었거든요. 여기도 한번 물어봐야겠다. Sambeno, I think I lost my credit card here. You don't know? No. White one. White. No. This one. This color. This one. No. 바이슬라. 여기도 없구만. 진짜 여기 없으면은 어디서 떨궜는지 모를 정도다. 진짜 제발 여기 있어라. Excuse me. Last night I watched the show. Show? Yeah, I think I lost my credit card in my seat. Today. Last night, yesterday. Today. Tomorrow. Take it. Take it at my I think I lost my credit card. You in? Just a moment. I think I lost my credit card. I watched the show last night. My seat was 15. In düşsün. Yeah, in the hall. In manak bir şey de. Bir şey ağrıdı. Can I see? Thank you. I'm not sure I dropped it here, but I think that my credit card is here. 뭐야? 왜 일로 와? 공연장에 있다니까. 공연장. Kart ongaç içine. In anı tapo soktu bizi. 스티켓 오피스가 무슨 감옥 같아. 형무소. 제발 있어라. 여기 있어라. 여기 없으면 진짜 어딘지 몰라. Sana. Энэ өчтөр юу яасан гээ? Өчтөр юм үтсий бэ? Тэнгүүд карт онгацсан 15 дахь суудал дээр байсан. My credit card is white one. Color is white and my seat was 15. 사과온гийн карт гинэ. 사과온гийн карт. Өчтөр орой цэвэрлэг хийсэн хүмүүс нь өнөө орой ирэх юм байна. Тэгээд орой ирээд асуугаад авчираа гэж байна. People did. So, do I have to wait for that cleaner? Can I check the number 15 seat in the hall? Цэвэрлэгээ хийгээ гарсан байна. Өчтөр орой тэр хүмүүстэй нь одоо холбогдоод асуугаад өгье гэж байна. Cleaning and went out yesterday. холбогдоод асуугаад өгье гэж байна. Подожди. So there's no any credit card or any lost item in here? Chicken card. No. No. I don't know. I don't know. Can I асуугаад see? өгье гэж байна. 바이슬라. 여긴데. Одоо хүмүүсээс асуугаад гэж байна. Yeah. Цэвэрлэг хийсэн ус. Could you please call me if you guys are finding my credit card? My phone number.
За одоо хоёрын ярихаар яаж ярих юм? Yes. Yeah. 혹시 ингэж орчих үлээ. Ингэж орчих. 오케이. 어디 가시는 거지? Сайн уу? Энэ чөлөө жижигтэй болчихчих юм. Сайн уу болчихсон. Ичгтэр нөгөө юу хийсэн юм? Нөгөө цэвэрлэн хийсэн юм шүү дээ. 나왔다. Уг олон улсын карт юм шүү. 또 쓸 것 같아. Тийм цагаан нэг карт юм. Цэвэрлэн хийсэн хүмүүстээр ороод уудуулах гинэ асуугаад өгөөч. People who did the coining there. Oh yeah. Thank you. 바이슬라. 솔롱포스. 그래 뭐. 오케이. 바이슬라. 무서워. Yes. Can I use the toilet? Oh, yeah. 소리 나는 거 같은 드릴게. 이렇게 소리 나도. 힘들어. 나시. 가. 나 혹시 택시 따라. 바이슬라. 어떻게 되어버리지? 달달 이렇게. 예. Yeah. My seat 15. 알아. 이거. 여기 찾아봤는데 없었는데. 찾아보라고? 여기 없었어. 없어. 카드가 없어. 여기서 빠진 게 아니라 없어요. There's no card here. 없어. If you guys find out, just let me know. My phone number is this. 그리고 자 나를 밑에 나한테 밑에 뭐 자야지. 자, энэ миний дугаараа байна. Yes. Би наасан. Би орой Орой. за би орой цэвэрлэгч үйлчлэгч нарыг ирэхээр асуугаад тэгээд залгая. Okay. Baisla. Тийм. Okay. Хайчтай юм. Энийг онгоцч болох юм бэ? Энийг 바이슬라. 어려. 짬 처리를 3번이나 당했나? 여 아저씨한테 갔다가 저 아저씨한테 갔다가 내 생각에 여기 없는 것 같은데 잃어버렸다 그러면 찾을 수가 없다 이거는. 사실 뭐 카드가 또 다른 카드가 있기 때문에 이거 없어져도 상관은 없어요. 이게 현금 인출하기 좋아서 편해가지고 그래서 찾고 싶은데 여기 없으면 없는 거지 뭐. 딴 데 가봐야겠다 그래도. 어제 여기서 시장도 봤었으니까 혹시 모르니까 조심해 세타에 카드가 맡겨져 있을 수도 있지. 선배노. 선배노 한국어 돼요? 한국 English? I think I lost my credit card here in the mart yesterday. There's something lost item here? No? 여기 없어요? There's no credit card here? Just go straight. 오케이. 제발 있어라. 제발 있어라. 찾으시는 건가? 선배노. Yes. I think I lost my credit card. Энэ дотор үзэх үү? The color is white.
아, 장안그 때문에. Yes, yes. No, this is all 아하. or 일단 장안 가자 그래. This was for. this is my phone number. Okay. 바이슬라. 당연히 없겠지. 씨. 혹시 모르니까 여기 계산대 앞에 아줌마한테 한번 물어봐야겠어. 일단 매너. 하나면 오, 이왜 노지를? white one. No. 예전 같은 거. No. Is there any place for lost item in this apartment store? Department store? 누굴 봐. 오케이. 바이슬라. 없구만. 여기까지 없으면 진짜 없는 거야. Hello, Sembeno. I think I lost my credit card here. Credit card? Yeah, white one. I don't think so. You don't think so? There wasn't a credit card. 오케이. 모르겠다. 그냥 커피나 한잔 마시자. 여기 커피집 오지게 멋있네. Sembeno. One Americano, please. I see. 평화롭다 그래도. 결국 체크카드 못 찾았습니다. 어디 있는지도 모르겠고 카드랑 현금이랑 같이 호주머니에 있었거든요. 호주머니에서 이렇게 현금을 빼는 순간 흘린 것 같은데 흘릴 만한 곳을 다 돌아봤는데 없네요. 카드 정지 신청을 했고 몽골 울란바토르나 이제 즐겨야겠습니다.